Wow, teman-teman, ada mainan lumpur nih teman-teman. Wow, kotor sekali nih teman-teman. Wah, ayo kita kumpulkan teman-teman. Sini udah ada tempatnya. Wow, mobil apa ini? Motor apa ini teman-teman? Wow, wow, ini teman-teman. Wow, kotor sekali nih teman-teman. Wow, ini mobil kotornya teman-teman. Wow, mobil apa ini teman-teman? Wow, ada Vespa nih teman-teman. Kotor sekali ini teman-teman. Binatang apa ini teman-teman? Wow, sangat kotor sekali. Kecil sekali ini teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Gede. Oh. Wow, sepertinya ini mainan bagus teman-teman. Wow, mainan tembakan ini teman-teman. Banyak sekali berlumpur teman-teman. Wow, mari kita kumpulkan teman-teman. Mari kita masukkan ke keranjang teman-teman. Wow, sangat kotor. Wow, bagus sekali teman-teman. Cari air bersih teman-teman. Wow, kecil sekali nih teman-teman. Ini yang terakhir. Wow, wah, mainannya sudah terkumpul teman-teman. Mari kita cari air bersih. Wow, ini dia teman-teman, sudah ada air bersih. Wow, mari kita bersihkan teman-teman. Wow, Vespa teman-teman. Wow, mobil apa nih teman-teman? Wow, mobil polisi teman-teman. Wah, ekskavator teman-teman. Wah, mari kita bersihkan. Wow, ini mainan tembak-tembakan teman-teman. Kotor sekali teman-teman. Wow, keren. Someone wants to... Wow, palu ini teman-teman. Palu Thor nih teman-teman. Wow. Wah, apa ini teman-teman? Mobil apa ini? Wow, truk sampah teman-teman. Wow, ini mobil teman-teman. Mobil monster. Mari kita bersihkan. Wah, warnanya cerah teman-teman. Wah, ini apa teman-teman? Oh, bus telolet teman-teman. Wah,
truk tangki teman-teman, sangat kotor. Wah, truk tangki teman-teman. Wow, apa ini teman-teman? Wah, Venom teman-teman. You're going to. Truk molen lagi teman-teman. Wow. Wow, truk pasir teman-teman. Apa ini teman-teman? Wow. Direct teman-teman. Wow, ini gede teman-teman. Wah. Motor balap teman-teman. Wow, mobil polisi teman-teman. Wow, mobil polisi lagi teman-teman. Wah, apa ini? Wow, jet tempur teman-teman. Wah, yang terakhir nih teman-teman, kecil. Apa ini? Wow, mobil jeep teman-teman. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Wow, sampai jumpa lagi di video berikutnya.